अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات.